बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच में इमरान खान के केस सुनने पहले ही उनके वकील बानी पीटी इमरान खान जो इस वक्त डयाला जेल में बंद है, जिनकी बहनों को गुज़श्ता रोज भी मिलने नहीं दिया गया, चीफ जस्टिस ने उनसे कहा मैंने आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसको देखना है, पढ़ना है तो कल 10:30 बजे आज लिहाजा इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की केस समाअत होगी, जिसमें पहले ही हुक्म शाही आ चुका है, मेरिट डिस्कस नहीं होगा। जहां आइन और डिस्कस ना हो, मेरिट डिस्कस ना हो, ख्वाहिशात पर फैसले हों, पुलिस अफसर बेलगाम हो, ब्यूरोक्रेसी अरबों खरबों रुपए की करप्शन में मुबैना मुलवस हो, खुद वजीर दफा कहे कि ब्यूरोक्रेसी पलीत है, कहे कि पुर्तगाल में अरबों रुपए की गया, आज तक कामों की में होने वाली शादी के किसे जुबान जदे आम है, वो शादी किसकी थी, शादी में लाहौर में जाने वाले मेहमान कौन थे। पिछले 5 सालों में, पिछले 3-4 सालों में कहा जा रहा है कि जितनी करप्शन हुई 73 साल में नहीं होगी, और ये इतना भी, ये भी साथ कहा जा रहा है कि जितने पिछले 3 साल में कर्जे लिए गए शायद इतने दुनिया के किसी दौर अदवार में भी नहीं लिए गए। आज इमरान खान के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। आज देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर 2 जज साहबान सलमान सफदर और दीगर वकला और हुकूमती वकला के दलाइल सुनकर मजीद तारीख पे तारीख देते हैं और इस केस को फैसला करते हैं, क्योंकि जमानत तो चंद मिनट का काम होता है। माजी में मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग भी की, इसीलिए हसनात मलक जो कोर्ट रिपोर्टर हैं और दीगर कोर्ट रिपोर्टर और सीनियर वकला कह रहे हैं ये केस ऐसा है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना ही चाहिए था। इन एवरी कंडीशन वो शख्स जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है जिस पर जो मुकदमे बनाए गए वो खुद वो पुलिस की हुकूमत की नैब की हिरासत में था। उसकी हिरासत के बाद फसाद हुआ और उसे सुप्रीम कोर्ट इमरान खान बानी पीटी की हिरासत को गैर कानूनी दे चुकी है, तो उसको उन साजिशों में डाला जा रहा है जिस साजिश का वजूद ही नहीं है। लिखे हुए फैसले पढ़ने से कोई मुल्ज़म नहीं हो जाता। नाज़रीन, दूसरी तरफ तोशाखाना 2 का गुज़श्ता रोज तीसरी दफा समाअत मुलतवी कर दी गई, क्योंकि इमरान खान का धुआंधार जवाब मुतवक्को था। नाज़रीन, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया कीजिएगा, राय इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें, लेकिन आपकी राय हमें हकायक तक पहुंचने में मदद देती है और अपनी सलाह करने की। लेकिन ये जिसके पास टाइम हो। दूसरी तरफ केपीके में सैलाब की तबाहकारियां खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है। केपीके हुकूमत और मकामी लोग बढ़ चढ़कर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन इसमें बीइंग पाकिस्तानी मुझे आपको चारों सूबों को और खुसूसन वफाक को भी जिम्मेदारी का होना चाहिए। इमरान खान को जेल में रखना है, रखे रखो, उसने बाहर आना ही आना है और तुम रोक नहीं सकते। कभी समुंदरों को रोका नहीं जा सकता, आंधियों को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये 25 करोड़ अवाम है, भेड़ बकरियां नहीं। ये मुमकिन नहीं कि जो एक शख्स सोचे 22 करोड़ अवाम वही सोचे, जो वजीर आज़म सोचे अवाम भी वही सोचे, जो सदर सोचे वही करे, या कोई भी शख्स सोचे। हर शख्स को शऊर पैदा हो चुका है। बानी पीटीए की बहनों की अरसा दराज से मुलाकातें नहीं करी जा रही। तोशाखाना 2 अल कादर के केस का भी नहीं सुना जा रहा। इस पर अलीमा खां उनकी बहनें इमरान खां की फिक्र है। नाज़रीन, माजी में भी सियासतदान ने या डिक्टेटर चाहे जियाउल हक को चाहे सियासत ने एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कारवाई रखते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में जो इंसानियत की तजलील की गई, जो अदालतों को बेबस किया गया, जो मीडिया की आजादी को नोचा गया, जो जजों को मजबूर बेबस 6 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ ना ले सके, चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, बरखना करके लोगों को मारा गया, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जबरी गुमशुदा की गई, ऑफेयर कराया गया, नौकरियों से निकलवाया गया, हर आदमी की जिंदगी को अजाब बना दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी आवाम है कि खड़ी हुई है। क्या इमरान खान की जिंदगी को वाकई ही खतरा है? क्या एक और हादसा होगा? नहीं। अब अवामी शऊर है। इमरान खान की बहन
علیمہ خان نے جیل کے باہر سارا دن انتظار کیا اور پولیس نے لائٹیں بند کر کے وہی حربے استعمال کیے جو کرتے رہے۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا، یاد رکھو، عوام کو پیغام دیا کہ تمہارا لیڈر سینہ تان کے کھڑا ہے اور یہ بگوڑے، یہ سیاسی لاشیں بھاگیں گی۔ علیمہ خان نے کیا کہا، میں آپ سے وہ انہی کی زبانی سنیں۔ وہ اے ایس پی ہے گاڑی میں جو بیٹھی ہے، اے ایس پی جو گاڑی میں بیٹھی ہے، اور ان کو ہم نے کہا کہ آپ ہمیں اس کمٹمنٹ کریں۔ ہم نے علی امین گنڈاپور کو بھی فون کیا، ہم نے کہا دیکھیں آپ بات کریں ان سے کہ دیکھیں ہم پریشان ہیں، یہ ہم سیاست نہیں کر رہے، لیکن اگر ہم یہاں سے آپ کی توجہ ہٹا دیں جیل سے، کیونکہ ہم کوئی شوق سے نہیں یہاں بیٹھنے آئے، لیکن اگر آج آپ کی توجہ ہٹا دیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان کو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھول جائیں، اور آپ پیچھے اس قسم کی آرٹیکلز لکھ لیں کہ فوٹو بنا دیں گے، تو ہم پریشان ہیں۔ اب علی امین صاحب نے کہا کہ میں بیرسٹر صاحب سے بات کرتا ہوں، کیونکہ وہ شاید ان سے بات کر کے یہ ملاقات کروائیں گے، لیکن پھر ایس ایچ او صاحب نے ابھی آ کر ہمیں کہا کہ کل کا انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ کل انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی، اور اس یقین دہانی پہ ہم یہاں سے جائیں گے کہ انہوں نے جو کمٹمنٹ کیا وہ اپنی وعدہ پورا کریں۔ ناظرین، ہائی کورٹ کے حکم پر جیل قوانین کے مطابق سینکڑوں دفعہ علیمہ خان اپنے بھائی کی سے ملاقات کرنے کے لیے ڈیالہ جیل، جسے پولیس نو گور پنڈی بنا دیتی ہے۔ پنجاب پولیس نے تو ظلم کی ایسی ایسی داستان لکھی ہے کہ کاش خواجہ آصف نے جو مقاموں کی شادی کا ذکر کیا تھا پرتگال اور بیرون ملک پراپرٹی کا، اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو تو ملک کو اربوں روپے ملے۔ کیا یہ پولیس خود روک رہی ہے؟ کیا حکومت نواز شریف شہباز شریف یہ بھول گئے ہیں کہ اقتدار ہے؟ کیا ایک بھائی کو بہن سے ملنا بھی جرم ہے؟ سیاسی جماعتوں کو اور ان کے ورکروں کو اور کارکنوں کا، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو، لیلا مجنوں کو ہوتا ہے۔ یہ رومانس بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ اس کے لیے لوگ، چاہے بھٹو کے تھے، ضیاء الحق کے دور میں کوڑے مارے گئے، لیکن پیپلز پارٹی باز نہیں آئی۔ نواز شریف کو تو ایسی مخلص ملے نہیں، انہوں نے پیسے اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور کے کندھوں پہ سیاست کی۔ اس لیے اب عمران خان کا خوفناک بیان حکومت کے لیے ہے۔ نواز شریف کو جو حکومت ملی، اب اس کے بارے میں کاشف عباسی جو 7 ماہ سے آف ایئر ہیں، کتنے ماہ سے آف ایئر ہیں کہ 7 ماہ سے، جوید لطیف جو شیخو پورے سے الیکشن ہار گئے تھے، الیکشن کے موقع پر انہوں نے کیا کہا، اب ان کی زبانی سنیں، یہ کہ اس ملک میں ظلم کی داستان کیسی۔ کاشف عباسی آج بھی 6 ماہ سے آف ایئر ہیں، ایئر وائی میں 20 سال سے آف دی ریکارڈ پروگرام کرتے ہیں۔ کتنے ظلم کرو گے یار، آخر بس کرو، بس کرو، بس کرو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کاشف عباسی کے پروگرام کے میں جوید لطیف جو سابق وزیر ہیں، اس دفعہ الیکشن ہار گئے، فارم 45 اور 47 میں۔ اب سنیں، فروری کو جو نتائج آپ نے بنا کے دیے، اس میں تو میری جماعت کی اکثریت نہیں تھی، اور میری جماعت کی اگر اکثریت نہیں تھی تو میں جو ڈلیور کر پا رہا ہوں، جتنا کر پا رہا ہوں، آپ میرا حصہ اور کی کرن اگلے میاں صاحب، اور تیجے نمبر تو چک کے تانوں حکومت دے چھڈی اگلے نے، تیسرے نمبر کی پارٹی تھی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں اتنی چیپیاں لگا کے اگر آپ کو حکومت دے دی ہے، آپ کیا کریں؟ جان لینی بیچاروں کی۔ آپ کی میرے بھائی صبر تھوڑا سا، میں آپ کی یہ بھی بات مان لیتا ہوں کہ چوتھے نمبر سے اٹھا کے آپ کو پہلے نمبر پہ لے آئے، چوتھے نمبر پہ اٹھا کے پہلے نمبر پہ لے آئے، پھر کہتے ہو کہ اس سسٹم کو آپ 3-5 سال پورے کرنے دو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ظلم رہے اور امن بھی ہو، تم ہی کہو وہ ممکن ہے کیا؟ محمود خان اچکزئی کیا کہتے ہیں، عمران خان کا گناہ کیا ہے؟ عمران خان کا جرم ہے کہ آج عمران خان کہہ دیں کہ حکومت کو نہیں چھوڑوں گا تو آپ اس کیس کے ختم کر دیں گے۔ اب محمود خان اچکزئی کی زبانی سنیں۔ عمران خان کا نقصان کیا ہے؟ اس کو ظلم یعنی اس نے کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ کو پتا ہے لندن میں 36 پارٹیاں جمع ہوئی تھی، عمران خان میں شامل تھے۔ ان پارٹیوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، لیکن بدقسمتی سے ہماری ایک پارٹی کو
हमसे उस वक्त अलहदा किया और उनके 15-20 साल के तमाम केसेस इस बुनियाद पर विड्रॉ कर दिए गए कि आप जमहूरियत का साथ नहीं देंगे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 9,000 क्रिमिनल केसेस विड्रॉ हुए थे। आज भी खुदा न खास्ता, आज भी अगर इमरान आज सजा में हुई है, अगर आज भी वो कह दे कि भाई मैं मुझे छोड़ दो, मैं इस 2 नंबर की हुकूमत को नहीं छेड़ूंगा, उसके तमाम केस खत्म कर दिए जाते और उसे रिहा कर दी। ICBI यानी कि इमरान खान से गारंटी चाहते हैं कि चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत को चलने दें। नाज़रीन, ऐसे जुल्म सितम तो मादी में कभी नहीं हुए थे। चलो पहले 19-20 धांधली होती थी 8-10 सीटों पे। जब आप 20 सीटों वाले लोगों को इतनी अक्सरियत दे देंगे तो फिर मुल्क में अफरा तफरी होगी, इंतशार फैलेगा। खुदा के लिए इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाएं, आइन की हुक्मरानी लाएं, वरना इस मुल्क में याद रख लें आपकी ये गलतियां इस मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रही हैं। कोई माने या ना माने, इस मुल्क को आपका ये जो रवैया है, हुक्मरान मौजूदा पीपल्स पार्टी और नून लीग हो, आप सियासत में माजी बन चुके हो और माजी भी आपका स्याह होगा। ये वक्त गुजर जाएगा। अब मोहम्मद अली दुरानी जो साबिक वजीर इत्तलात हैं, सीजन सियासतदान हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी जुबानी खुद सुने कि इमरान खान जेल में रह के कितना ताकतवर है, जो 4 और 5 दहाइयों से 40-50 सालों से मुल्क पर मुख्तलिफ भेष बदल कर हुक्मरानी करते रहे, वो कैसे बेबस लाचार हो गए। आज वजीर आजम और सदर उनकी पार्टियों के और वो बेबस हैं। और पंजाब की वजीर आला के बारे में तो खबरें ज़ुबान ज़दे आम हैं। बहरहाल वो जापान और चाइना गई हैं, वहाँ तशरीह कराई जा रही है नाकाम दौरों की मुबैना तौर पर। मोहम्मद अली दुरानी क्या कहते हैं, ये सुने। जो मेरा ख्वाब था वो खान ने पूरा कर दिया। मेरा ख्वाब था कि इन 2 खानदानों को मैं किसी अंजाम तक जाता देखूं। उसने वो अंजाम दीवार पे लिख दिया। मैं चाहता था कि इनको मैं इबरत का निशान बना हुआ देखूं। उसने इलेक्शन के बाद उनको आवाम की नजरों में इबरत बना दी। बल्कि समझते हैं आप पीपल्स पार्टी और PMLN को? इसलिए समझता हूँ कि मेरे ख्वाब उन्होंने बिखेरे हैं, मेरी कौम को गरीब किया है, मेरे मुल्क को जो है उन्होंने अपने जाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया और इस मुल्क में कुछ रखा नहीं, सब कुछ बाहर ले गए। तो मेरा एक नैरेटिव है वो भी सेम यही बात है। नैरेटिव की बुनियाद पे ही तो बना था। मैंने नैरेटिव की बुनियाद पे ही तो खान साहब से दरखास्त की थी कि आए, मतलब वो उस वक्त, और मुझे ये यकीन था कि और ये सब कुछ कर लेगा, लेकिन इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्या करप्ट लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं आए? आप पे तो इल्जाम खान साहब को आप एक्यूज कर सकते हैं 9 मई के फला के, लेकिन मुजरिम उस वक्त बनेंगे जब अदालत उन्हें मुजरिम बनाएगी। देखिए, मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं जो अरबों रुपए बैरून मुल्क ले गए, तो इमरान खान ने उनको एक्सपोज कर दिया, अवाम की नजरों में जीरो कर दिया। ये होता है लीडर। नाज़रीन, जेल में रह के भी अवाम में राज करता है और वजीर आजम और सदर बन के भी छुपते फिरते हैं, बड़े बहादुर बने फिरते हैं, एक सच से डरते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि मौजूदा हुक्मरान बोझ बन चुके हैं, इनका ज़्यादा देर रहना नहीं है। शायद इसीलिए इमरान खान ने कहा है कि इमरान खान की अडियाला जेल में अपनी कानूनी टीम से गुफ्तगू, उन्होंने कहा मैं इस जेल की काल कोठरी में कैद रह कर भी अपनी कौम को हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूं और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं करवा लेता इसी तरह डट कर खड़ा रहूंगा। इमरान खान का अडियाला जेल में अपनी कानूनी टीम से। नाज़रीन, वादा जो लीडर इस कदर अपना कमिटेड हो, अपने हर हाल में अपने मौक़िफ़ पर कायम हो, जिस पर कातलाना हमला हो गया हो। नाज़रीन, उन्होंने कहा अपनी कौम और अपने कारकुन और पार्टी और क़यादत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है, पार्टी के रहनुमा और कारकुनों को निकलना है। नाज़रीन, अब देखते हैं कि हाईकोर्ट जमानत देती है तो नहीं देती। आजकल लोग अल्लाह का बड़ा रेफरेंस देते हैं, अल्लाह ही बरहक है। तकब्बर के बारे में और जालिम के बारे में अल्लाह ने इबरतनाक अंजाम रखा है। नाज़रीन, इसके बारे में इबरतनाक
انجام رکھا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ حدیث مبارکہ سے ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والے اعلان کرے گا، کہاں ہیں ظلم کرنے والے، کہاں ہیں ظلم کرنے والے، کہاں ہیں ظالموں کے مددگار، کہاں ہیں ظالموں کے مددگار، کہاں ہیں ظالموں کی حمایت کرنے والے، کہاں ہیں ظالموں کی حمایت کرنے والے۔ حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی لایا جائے گا جنہوں نے ظالموں کے ظلم تراشا، جنہوں نے ظالموں کے لیے ظلم تراشا ہوگا یا سیاہی بھری ہوگی، تو ان سب کو لوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ناظرین سچ ضرور بولیں، اختلاف رائے رکھیں، آپ جس سیاسی جماعت کسی سے وابستگی رکھنی نہیں، لیکن ملک میں سے وفادار رہیں، آئین سے وفادار رہیں، قانون سے وفادار رہیں۔ کرپشن ایک گالی ہے، وہ سیاستدان کرے، سرکاری ملازم کرے، صحافی کرے، اس گالی کو ختم کیے بغیر ملک ترقی کی طرف نہیں جائے گا۔ جتنی طاقت زور لگانیاں لگا لیں۔ کرپشن اور جھوٹ، سونے کے پہاڑ بھی ہوں تو چند خاندان لوٹ کر لے جائیں گے۔ ملک میں انصاف انصاف انصاف، جب تک انصاف نہیں ہوگا ملک میں امن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔